Free, Diadio, Serbisyong Publiko, Taong Kasaligan, Mubatbat sa Kamaturan, aron mabalapdan ang tingog sa katawhan o ania ang inyong anchorman, Rapido! Kahapon, bago lang na ako naghisgutan mga katribo, pero sa tinuod lamang, baguhay lang gayod, ha? Gikan sa wala pa ko nag-onboard, mga 3 hours lang nag-post sa maong lugar gihapon, ha? Nga, bisag klaro kaayo nga nag-post siya, nga nakita gayod nga naa siya, anyway, dili siya totally damaged, ayun ta partially damaged, pero sumala nga sa kong gisgutan na ba, pag moingon ka na kitag apektado, huwag gid na gipili. Bakwit ganin na gikan sa ilahang